मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल जिसका नाम है द पाकिस्तानी ब्राइड, यानी पाकिस्तानी दुल्हन। इस नावल को पाकिस्तानी अमेरिकन नावलिस्ट बेप्सी सिद्धवा ने लिखा है। ये नावल 1983 में शाया किया गया था। ये नावल पाकिस्तानी औरतों के इर्द गिर्द घूमती है। चूंकि पाकिस्तानी मुआशरा एक मेल डोमिनेंट मुआशरा है, इसलिए औरत को अपनी बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जाता है, ख्वाह वो एजुकेटेड औरत हो, अमेरिका से आई हुई, या अनपढ़ पाकिस्तानी हो। इस मेल डोमिनेंट मुआशरा में उनको भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है। न शादी के वक्त उनसे उनकी मर्जी पूछी जाती है और ना ही ये देखा जाता है कि इनकी उम्र शादी की है या नहीं। इस नावल को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें इनके किरदार को समझना ज़रूरी है, इन्हें इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं। बुनियादी तौर पर जो अहम कैरेक्टर्स हैं वो है नंबर 1 जैतून, जो इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है, जिनके वालिदैन जिनके अपने वालिदैन पार्टीशन के वक्त शहीद हुए थे और वो यतीम थी। दूसरा जो अहम कैरेक्टर है वो है कासिम नामी शख्स है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के ट्राइबल इलाके से है। कासिम जैतून को अडॉप्ट कर लेता है। जब जैतून छोटी होती है तो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। तीसरा जो हमारा अहम किरदार है वो एक कैरोल नामी एक औरत है, जो कि अमेरिका से आई हुई है। उनको पाकिस्तानी आर्मी से बहुत प्यार है। यहाँ आकर उन्होंने मेजर मुश्ताक फरुख नामी मेजर से शादी की, जो कि इस नावल का एक और अहम किरदार है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है उसका नाम है सखी। सखी से जैतून की शादी हो जाती है। सखी ट्राइबल इलाके से ताल्लुक़ रखता है। कासिम के वालिद का नाम अरबाब था और कासिम की बीवी का नाम अफशा है। इनके अलावा और भी माइनर किरदार है, लेकिन जो किरदार हैं मैंने जो बयान की है, इनसे कहानी हमारी समझ में आसानी से आ सकती है। अच्छा, इस कहानी के 3 सेक्शंस है। नंबर 1, ये कहानी माउंटेनियस या पहाड़ी इलाके से शुरू होती है, जबकि दूसरा हिस्सा इस नावल का लाहौर में किला गुजर सिंह से ताल्लुक़ रखता है, और तीसरा हिस्सा फिर कबायली इलाके में शुरू होता है। बेसिकली इस नावल में 2 औरतों का किस्सा है। पहला किस्सा जैतून और सखी का है, जबकि दूसरा किस्सा कैरोल और मेजर मुश्ताक का है। कहानी का आगाज एक 10 साला बच्चे कासिम से होता है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पार्टीशन का ज़माना है। जब कहानी शुरू होती है तो कासिम का वालिद अरबाब कासिम को बंदूक दे देता है, क्योंकि इस किस्म की चीज़ें वहाँ पर आम होती है। बंदूक का इस्तेमाल और गैरत के नाम पर जो कत्ल इस जगह जो कत्ल होते हैं, ये इस जगह पर एक आम बात थी। अपने बच्चे को तालीम देने की बजाय उनको बंदूक चलाना सिखा रहा है। इन चीज़ों के बताने का मकसद ये था कि उस जगह के कस्टम्स, कल्चर्स और ट्रेडिशन इस तरह के थे। अच्छा, अब ऐसा हो जाता है कि कासिम के वालिद ने किसी को कर्जा दिया हुआ होता है। वो बंदा वो कर्जा वापस करने में नाकाम हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो उन पैसों के बदले अपनी बेटी अफशा का हाथ अरबाब के कम उम्र बेटे कासिम को दे देता है। उस वक्त कासिम की उम्र तकरीबन 13 साल होती है और अफशा उम्र में काफ़ी बड़ी होती है। कासिम इतना छोटा होता है कि उनको शादी और बीवी का कोई समझ बोझ नहीं था, और न ही उनको बीवी और शोहर के रिश्ते का पता था। बाद में हमें ये पता चलता है कि स्मॉल पॉक्स, जिसको हम चीचक की वबा भी कहते हैं, चीचक की वबा से कासिम के सारे बच्चे मर जाते हैं, और उसके बाद वो मैदानी इलाके में चला जाता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात जैतून से हो जाती है, जो कि एक यतीम बच्ची है, जिनके वालिदैन तकसीम यानी पार्टीशन के वक्त झगड़ों में मर गए होते हैं।
قاسم ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور وہ لاہور میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ جب زیتون 16 سال کی ہو جاتی ہے تو قاسم ان کی شادی ٹرائبل ایریا میں اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے سخی سے کرانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی قاسم کا ایک چچا زاد بھائی ہوتا ہے اور اس کا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام سخی ہے، اسے ان کی شادی کروا لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اب زیتون اس فیصلے سے خوش نہ تھی، لیکن قاسم نے ان کو کہا کہ اگر انہوں نے قاسم کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ ان کو قتل کر دے گا۔ تو باوجود زیتون کے انکار کے انہوں نے اس معصوم سی بچی کی شادی قبائل میں سخی نامی شخص سے کرا دی۔ سخی ایک انسیولائزڈ یا نامہذب آدمی تھا اور معمولی بات پر زیتون کو مارتا تھا۔ زیتون کی شادی ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ انہوں نے کچھ وقت تک ساری مصیبتیں برداشت کی، لیکن جب بات برداشت سے بڑھ گئی تو انہوں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر انہوں نے آرمی کیمپ دیکھا۔ وہ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے یہ آرمی کیمپ والے ان کو بچا لے گی۔ وہ پہاڑ پر دشوار راستوں سے گزری۔ راستے میں ایک آدمی نے ان کا ریپ بھی کر دیا۔ کئی ایک مصیبتوں کے بعد ان کو بے ہوشی کی حالت میں ایک سپاہی نے بچا دیا۔ اچھا، ان کا جو شوہر تھا سخی، ان کا شوہر اور گاؤں کے کچھ لوگ ان کی تلاش میں جگہ بجگہ گھومتے رہے اور آخرکار آرمی کیمپ تک پہنچے۔ ان کا ارادہ زیتون کو قتل کر دینا تھا، لیکن آرمی والوں نے ان کو بتایا کہ وہ جنگل میں ہی مر گئی ہے اور اس طریقے سے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھی زیتون کی کہانی۔ اب ہم دوسری کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری کہانی کیرول اور میجر مشتاق کی ہے۔ کیرول امریکن ایجوکیٹڈ لڑکی تھی جو پاکستان آرمی کی دیوانی تھی۔ اسی جنون کی خاطر انہوں نے میجر مشتاق فروخ سے شادی بھی کی، لیکن شادی کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میجر مشتاق ایک انرومانٹک سا آدمی ہے جو عورتوں کی بالکل عزت نہیں کرتا اور عورتوں کو کھلونا سمجھتا ہے۔ کیرول ان تمام حالات سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتی ہے اور واپس امریکہ چلی جاتی ہے۔ بس یہ تھی وہ دو کہانیاں جو بیپسی سدوا نے بیان کی ہے۔ دونوں کہانیوں کے ذریعے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، عورتوں اس میل ڈومیننٹ معاشرہ میں محض ایک کھلونا ہے۔ اس ناول میں انہوں نے عورتوں پر کیے گئے مظالم، زور سے ان کی شادی کروانا اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح پالے جانے پر بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو یہ دونوں کہانیاں اچھی لگی ہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔